السلام عليكم، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن حال ان شاء الله. سنة سعيدة الله يدخلها علينا وعليكم بالصحة والهنا وراحة البال ان شاء الله. الله يخلي لكم والديكم واللي عزيز عليكم. هذا ما كان. اما ما تبقى فكلشي كيجي، يعني ما تبقى الماتيريال كله ممكن تلحقوه. الصحة والهنا راه ما كتحيدش وما كتبدلش. ايوا اش كتعاودوا؟ اش خباركم؟ ما الجديد؟ الناس اللي عايشين في فرنسا اش بان لكم في هذا الشيء اللي واقع حاليا، هاد لا لوا ايميغراسيون والمستجدات ديال يعني الاخبار في فرنسا؟ كاين بزاف ديال الحوايج ما نشارك معكم، ولكن صراحه ما صافي لونطون ما درتش دي فيديو. دابا نرجع ندير دي فيديو ان شاء الله بطريقه ريغوليير، يعني ما غاديش نبقى نغبر عليكم. ايوا هادشي ما كان هاد الساعه. يعني مستجدات فرنسا راكم عارفين بان لا لوا ايميغراسيون راه دازت. دابا كنتسناو يعني الخبر النهائي اللي غادي يحسم فيها واش غادي يصادقوا عليها او لا ما يصادقوش عليها. البرلمان راه ديجا صادق عليها، ودابا راه يعني كاين خبر نهائي خصنا نتسناو في لا فان ديال لو موا ديال جانفي ان شاء الله. بالنسبه لو ديبي ديال 2024 كاين بزاف ديال المستجدات، حتى هي كما كتعرفوا لو سميك طلع شي شويه، لا غوتريت حتى هي كاينه اون ريفالوريزاسيون. شنو كاين اخر؟ كما كيطلعوا هاد لو سميك راه كيطلعوا حتى يعني المصاريف الاخرى، زياده في الضو. ايوا هادشي اللي كاين، يعني المستجدات هداكشي اللي كتشوفوا في لا تيلي كما العاده. يعني كاين دي بوين بوزيتيف ودي بوين نيجاتيف. هنايا هاد لا فيديو خليتها لكم فهي مقتطفات من السفر ديالي لتنerife. كنت سافرت مع الخدمه كندير بزاف ديال لي ديبلاسمون. الا عجبكم هاد لو تيب ديال لي فيديو فما تبخلوش عليا بلايك وتقولوا لي واش نقدر نخلي لكم، يعني نقدر ندير لكم دي فيديو بحال هكا. فانا كنسافر بزاف عندي خصوصا في اوروبا او خارج لوروب. المهم هذه في تنerife، في جزيره في لو لارج ديال لو ماروك. صراحه الجزيره وي في بون فيفغ، يعني دائما لا تمبيراتور ديالها معتدله، كتكون ديك 24 درجه 25، يعني ما كتنزلش على 20 لا تمبيراتور فيها. هذاك الشيء علاش بصراحه عجبتني بزاف. وجزيره بركانيه فيها واحد البركان اللي سميتو تاد. يعني كتجمع ما بين مناظر خلابه وفريمون اكوبي السوفل. يعني فيها واحد المناظر اللي هي عمري ما كيسحب لك راسك راك في شي كوكب اخر فوق مارس. الا مشيتو للبلاصه اللي فيها البركان فالمناظر فيها الصراحه غزاله. وفيها كذلك يعني كتجمع ما بين الجبل والبحر ولو سونتر فيل ديالها إلي مانيفيك. فيها بزاف ديال لي فيل. هي جزيره صغيره ولكن فيها بزاف ديال المدن وفيها ما يدار بصراحه، يعني الواحد ما يملش. فاحنا مشيت ليها مع الخدمه ورجعت عاود مشيت ليها ان دوزيام فوا، ومازال ما ساليتهاش. يعني كما كنقولوا مازال ما درناش فيها كامله في جميع المدن ديالها. كاين سانتا كروز، هانتوما فين كتشوفوا هاد لافاغ هاد الموجه، يعني دي كيسميوها موجه. كاينه سانتا كروز. هنايا هذا لوبسيرفاتوار فين كيديروا لي زوبسيرفاسيون استرونوميك. المناظر حتى هي في لوبسيرفاتوار شي حاجه اللي هي روعه. انك تشوفوا هذا سميتو كتشوفوا لي نياج كيبقاو لتحت وانتم الفوق، يعني كيبان لكم بحال شي بحر ديال لي نياج. وهذا لوطيل اللي حنا كنا نزلنا فيه مع الخدمه مع الناس اللي كنخدم معاهم. وهنايا يعني درنا ان تور في الليل، حقا جينا في الليل كنا درنا ان بتي تور باش نمشيو ناكلو. وهنا في الصباح كنا طالعين النواحي ديال لوبسيرفاتوار هذاك اللي وريتو لكم. اول يوم جينا كانت شتا 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 والطريق صعيبه، خصك تمشى 50 كيلومتر ما تفوتهاش. وهنايا هاد الطريق راه جات في الجبل، يعني حنا غير طالعين طالعين طالعين. لا فواتور راه حنا غير كارينها. صراحه النهار الاول كتجي لواحد البلاصه انت ما عارفهاش، الطريق فيها خايبه. الشتا كاينه الضبابه ما كنشوفوا حتى حاجه. صراحه كانت شي شويه صعيبه، كي ان بو ستريس اللي خصك توصل في الوقت.
وكتشوف بان الجبل عالي. مثلا الا مشيتي حتى جليسيتي الطوموبيل مشات حتى جليسات الله يستر ولا شي حاجه، راك غادي يعني ما غاديش توقف، لان لهاد الجهه كاينه غير واحد الحافه عاليه بزاف. وكل ما زدنا طلعنا كل ما كتزيد العلو. يعني فاش كنكونوا في لو سومي راه كنا تقريبا 3000 متر على ديال الارتفاع على سطح الارض. والحمد لله كلشي داز بخير على خير، غير هذاك النهار اللي لقينا فيه داك الشتا. اما النهار الاخر فكانت صبحات شميشه وما كان حتى شي حاجه، يعني ما كان حتى شي صعوبات، وكنا عارفين الطريق. النهار الاول انا خفت بزاف من ناحيه ديال الطريق، لحقاش كما قلت لكم احنا عاد جايين وما عارفينش الطريق، وداك فيما زدنا كنطلعوا كنشوف داكشي غادي كيطلع يعني الارض غدا وتتبعد عليك، يعني كانت شويه صعيبه. ولكن الحمد لله كلشي داز بخير وعلى خير، وخدمتنا هي عادي. انت نخدمو في الشتا وفي الشمس وفي الارتفاع وفي ضروري يعني ضروري من شويه ديال التماره. ايوا الحمد لله. ومهم الا عجبكم هاد لي فيديو فخليو لي تعاليق ديالكم. على اليسار راه كاين البحر، واخا ما كيبانش هنايا كاينه الغابه، مورا الغابه كاين البحر. وحنا بقينا طالعين 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 حتى وصلنا لو سومي ديال سميتو ماشي كاع لو سومي، لان لو كان نزيدو باقي نزيدو نطلعو ولكن وصلنا لشي ارتفاع ديال 3000 متر ديال العلو. عاد وقفنا ومشينا للخدمه ديالنا. ومن بعد رجعت ودرت اون اوتر فيديو، تحت لي الفرصه باش نرجع، ومشيت البركان. درنا جوله في النواحي ديال البركان كيسميوه تاد. فكما قلت لكم كيسحب لكم راسكم فوق مارس، باسكو زعما المناظر روعه روعه روعه. واخا نعيا ما نوصف لكم، ماشي بحال الواحد يمشي ويشوف بيديه. فإلا تحت لكم الفرصه وبغيتو تمشيو ليزيل كناري، لحقاش هذه سي جزيره من ليزيل الكناري، كنصحكم بتنيريف، لان بصراحه كاين فيها بزاف ما يتشاف وغزاله غزاله. ولي زوتيل حنا كنا خدينا ان اوتيل في لا لاغونا، خدينا لو غراند اوتيل في لا لاغونا، بصراحه مريح بزاف. ils sont très professionnels، ما عندي ما نقول، يعني داكشي عندهم مزيان. كاينين جوج ديال لي زوتيل في صراحه اللي مزيانين، لا لاغونا وواحد اخر حتى هو 4 ايطوال. كاين غير هادوك جوج ديال لي زوتيل 4 ايطوال في هذيك المدينه. اللي هو المهم كل واحد عاوتاني كيمشي على حسب يعني المستطاع، ولكن هاد الجوج ديال لي زوتيل هما اللي ريبيوتي وهما اللي مزيانين اكسيتيرا. وهادشي اللي كاين. خليكم على خير. جو في ريبيتي سا اون فرونسي، ونتمنى لكم سنه سعيده مره اخرى، وخصوصا الصحه والهنا وراحه البال. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous un petit voyage que j'ai effectué avec le travail à Tenerife, une petite île au large du Maroc. C'est une île, donc ça fait partie de l'archipel des îles des Canaries. Voilà, qu'est-ce que je peux dire pour ça? C'est une. Tout d'abord, excusez-moi. Tout d'abord, je vous souhaite une très 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 bonne année, très bonne santé, beaucoup de bonheur et de la réussite dans tous vos projets personnels et professionnels. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ce qui se passe en France avec cette loi immigration adoptée. Maintenant, on attend la décision du Conseil constitutionnel sur sa validation finale, parce qu'elle a été déjà adoptée par le Parlement. Concernant les nouveautés en 2024, comme vous savez, il y a une revalorisation de la retraite. Je n'ai plus en tête le pourcentage, mais une petite revalorisation des retraites, une augmentation aussi du SMIC. Et en parallèle, quand on augmente tout ça, on augmente aussi la facture d'électricité. Donc il y a une augmentation de l'électricité. Il me semble une augmentation du gaz aussi. Enfin voilà. Donc ça c'est pour les nouveautés en 2024. Qu'est-ce que je peux dire? Si vous aimez les vidéos comme ça sur les trajets, des bonnes destinations à partager avec vous, des bonnes adresses où se loger par exemple, n'hésitez pas à m'en faire part. Et je voyage pas mal, que ce soit à titre personnel ou à titre professionnel, donc je peux partager avec vous tous mes voyages, mes escapades
à droite, à gauche, que ce soit en Europe ou à l'autre bout du monde. Donc n'hésitez surtout pas à m'en faire part. Pour Tenerife, c'est une ville que j'ai adorée. Donc ça, c'était le premier jour, là, les images que vous voyez avec de la brume, etc. C'était le premier jour de mon déplacement. On y est arrivé un jour où il pleuvait beaucoup. On monte, c'est une route limitée à 50 km/h. On n'a fait que monter pour atteindre l'observatoire. Et donc une altitude de 3000, au-delà de 3000 mètres. C'est pour ça que c'était un peu compliqué le premier jour, vu que la visibilité était très limitée, il pleuvait, on ne connaissait pas du tout la route, on ne connaissait pas la voiture non plus, parce que c'était une voiture de location. C'était très compliqué. Un petit coucou à mon collègue qui a assuré le pilotage, j'ai envie de dire, dans des conditions qui étaient un peu compliquées. Si je regarde cette vidéo, bien sûr. Donc voilà. Au final, tout s'est très bien passé. Le premier jour était un petit peu stressant et puis la suite s'est super bien déroulée parce que la météo s'est améliorée d'un côté et d'un autre côté, on connaissait bien la route. On a vu que malgré tout, même si ça montait, ça tournait, il y avait beaucoup de virages. Et il y avait quand même la sécurité qui était là et puis des agents de la voirie pour enlever les branches qui pouvaient donc tomber sur la route, parce que c'est quand même une route en plein milieu de la forêt. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc tout s'est super bien passé. La vue est à couper le souffle quand la météo s'est améliorée. On a fait des arrêts tout le long de la route. Il y a des points de vue qui sont aménagés exprès en fait. Et le soir, au coucher du soleil, on a croisé des bus, des voitures, des gens, des particuliers qui venaient et qui s'installaient dans ces points de vue pour prendre des photos. On a pris quelques photos aussi. Et franchement, oui, la vue est à couper dessus. Donc, je vous invite vivement à visiter Tenerife. Non, mais on aurait dû en fait, on aurait dû faire. Moi, c'est pareil, j'ai exactement la même chose, enfin, plus ou moins la même chose. Ce qu'on aurait dû faire hier, c'est au moins dans le parking. Parce que vous avez la montagne, vous avez des paysages à couper le souffle, que ce soit côté observatoire ou côté volcan. Vous avez la mer avec une température à 24 degrés presque toute l'année. On s'est baigné en décembre, température de 27 degrés. On est très haut là. C'est du jamais vu. Après, ça reste pas très très loin de la France. Enfin, je dis pas très loin entre guillemets, parce que si vous prenez, il y a deux façons de rejoindre Tenerife. Soit Tenerife contient deux aéroports. Il y a l'aéroport sud et l'aéroport nord. Donc on a un vol direct de Orly vers l'aéroport sud. On met environ 4 heures, si je me trompe pas, c'est 4 heures ou 4h20. Et par contre, l'aéroport nord est un peu plus loin. Enfin, on met du coup pour l'aéroport nord, vu qu'il y a une escale, surtout à Barcelone, on met beaucoup plus loin en fait, avec l'escale. C'est 7 heures ou 7h20. Il faut prévoir toute une journée de voyage. Mais l'aéroport de Barcelone est super sympa. Vous avez plein de commerces, vous avez plein de choses à faire. On ne s'ennuie pas du tout à l'intérieur de l'aéroport de Barcelone. Et on mange très très bien aussi. On s'est régalé dans cet aéroport-là et le temps passe super vite. En fait, vous n'avez même pas le temps de faire les magasins. Ça veut dire que la personne l'autre vol est déjà arrivé. Elle n'arrive qu'à 10h, je sais pas. Mais voilà, il faut prévoir du temps. Donc si vous prenez Tenerife Sud, après il y a des transports. Et nous on a galéré au début quand on est arrivé à Tenerife Sud. On a galéré parce qu'on ne savait pas quel transport faut prendre. Mais en fait il y a des bus tout simplement. Il y a des bus, il y a un bus direct, c'est le 32 qui vous ramène directement à Santa Cruz. Et puis à Santa Cruz, nous on se dirigeait vers la Laguna. Après il y a un autre bus qui vous ramènera à la Laguna. En tout cas c'est hyper pratique le bus, c'est pratique. Vous avez une sorte de carte pour les transports là-bas
qu'on avait acheté 2 € et après il faut la recharger. Donc la carte elle-même, elle coûte 2 €. Après vous la rechargez comme vous voulez, 10, 20, 50 €. Et je vous conseille vivement de louer une voiture. C'est ce qu'on a fini par faire. On n'avait pas vraiment besoin de la voiture les premiers jours. C'est pour ça, pas avec le travail où on est parti avec une voiture directement, et on est parti de Tenerife Nord, mais quand je suis retournée la fois d'après, je suis partie à Tenerife Sud et on n'avait pas loué la voiture tout de suite, on n'en avait pas besoin. Donc il nous reste on l'a 5 prise km, 7 minutes. Presque à la fin du séjour, et on a fait un petit tour à Ted avec, donc au volcan. Voilà. Mais avoir une voiture, ça reste hyper pratique parce que ça vous permet vraiment d'aller où vous voulez, de faire un tour rapidement d'une ville à l'autre. Les villes ne sont pas très très loin, mais par contre oui, si vous prenez les transports en commun, c'est un peu plus compliqué en fait de se balader. Vous pouvez quand même aller partout avec les transports en commun, mais les bus, ils font plusieurs arrêts, etc. Ça rallonge parfois votre trajet. C'est pas hyper pratique. Pour aller de l'aéroport vers Santa Cruz, c'est direct. Si vous avez, si vous arrivez à Tenerife Sud, mais si vous voulez vous balader à l'intérieur de l'île, ça devient vite compliqué. Même les stations de bus étaient un peu plus loin de notre hôtel. C'était pas facile en fait. On s'est quand même pas mal baladé en bus. On s'est même perdu. On s'est retrouvé dans une ville qui s'appelle Oratava, qui est magnifique aussi. On n'a pas eu l'occasion vraiment de la visiter parce qu'on s'est juste trompé et on s'est retrouvé là-bas. On s'est dit tiens, c'est une très très belle ville, il faudra retourner, mais on n'a pas eu le temps de revenir dans cette ville. Ça sera ma prochaine destination, ça sera la prochaine, en tout cas, quand je retournerai à Tenerife, j'irai faire un petit tour là-bas, ça c'est sûr. Parce qu'on a de toute façon pas vu tout ce qu'il y a à voir normalement, ils sont censés pouvoir assez souvent ici, c'est pour ça, je sais pas. Donc voilà, ça c'est toujours des images de la première. Là c'est à droite, vous voyez les points de vue. En fait, les voitures se garent ici sur le côté, ils sont sécurisés. Vous prenez des photos quand il fait super beau et puis après vous continuez votre chemin tranquillement. Là, on arrive presque à destination, on commence à être très très haut. Et ce jour-là, on n'avait pas vraiment de la chance. Il y avait un espace froid. Enfin, froid, il fait jamais une température en dessous de 20 degrés, mais bon. Il faisait moche, on va dire. Il faisait gris, il y avait de la pluie. Mais ça s'est vite amélioré l'après-midi. Ça, c'était le matin. Voilà, ici, vous avez à droite un autre point de vue. Et l'après-midi, on a pris des photos, c'était magnifique. On commence à voir le soleil et plus on monte, plus les nuages restent en bas. Le mauvais temps reste en bas. Et voilà. Jusqu'à l'après-midi, on a eu une vue dégagée. Là, on arrive à notre destination. Nous sommes à l'entrée de l'observatoire. C'est la fin de cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Très bonne journée ou nuit à vous et à la prochaine.